Yun oh, good morning oh. Eh, malalaman natin yung test ngayon ni Lucas. Kung talagang may pinagmanahan tong batang to. Yun oh, math. Perfect. Ang galing niyan mo, Lucas ah. Up. Oh, Filipino. Perfect. Husay. Talaga nga naman. Alang namang mabungang santol ng mangga. Siyempre, mana-mana yan. You know, English, 29. Isa lang mali. Last ay Social Studies. Isa lang din mali. Ayos. May pinagmanahan talaga. Manang-mana. Yun, may pahabol pa. Sa science. 28/30. Yun, no? Grabe, oh.